Okay, Assalamualaikum and good evening. Okay, boleh dengar suara saya? Boleh. Okay. So, kita sambung kita punya lecture. Okay, now. So, we're going to continue with the last part of chapter 4, which is 4.5. Okay, so hopefully kita boleh habiskan untuk 4.5 ni. Okay, so in this lecture, we're going to look on 4.5 metallic bonding, and at the end of this lesson, you should be able to explain the formation of metallic bond by using the electron C model, relate the metallic bond due to the properties of metal, malleability, ductility, electrical conductivity, and thermal conductivity. Explain the factors that affect the strength of metallic bond. Dan yang saya terlupa untuk tambah dekat sini adalah kita akan tengok sekali band theory, okay, yang berkaitan dengan electrical conductivity of a metal. Okay, so kita start dengan metallic bond. So what is metallic bond? So kalau awak ingat balik, metallic bond is one of the type of bond that we have. Kita ada, hari tu kita dah bincangkan, we have ionic bond, covalent bond, and then metallic bond. So kalau ionic bond, it's between metal and non-metal. Okay, covalent bond, non-metal with metal. So untuk metallic bond, it's purely from the metal itself sahaja. Okay. So selalunya kita punya metallic bond kita akan tengok kepada selalunya group 1, group 2. Okay. Group 1 kita ada alkaline metal, group 2 kita ada alkaline earth metal. Okay, and then some of group 3 is also metal juga. Okay, group 13. Okay, so how does metallic bond form? Okay, so the electrostatic attraction between the positively charged metal ions and its sea of delocalized valence electron. Okay, jadi dekat sini, ini kalau soalan minta, okay, describe the formation of metallic bond. So ini adalah jawapan yang awak akan bagi. Dan dekat sini, electrostatic attraction. Dia mesti attraction. Marking last year, kalau awak bagi kenapa tak boleh tulis? Sekejap ya. Okay, dia saya padam balik. Okay, so kalau awak just tulis electrostatic force C. Okay, yang ini tak diterima. So dia mesti ada perkataan attraction sebab kita punya electrostatic it can either be attraction ataupun repulsion. Jadi to be specific, the metallic bond is electrostatic attraction. Kalau awak nak tambah electrostatic attraction force, boleh. Tapi yang penting mesti electrostatic attraction. Okay, sebab it's between two different charge dekat sini, positive and negative. Okay, now, so what is the positively charged metal ion and what is the sea of delocalized valence electron? Okay, so dekat sini, ini kita punya gambaran dekat sini lah. Okay, so for example, katakan kalau kita ada sodium. Okay, as we know, kalau kita ada metal, so usually metal ni susunan dia adalah kita kata teratur dan padat. Okay, so Na, Na macam ni. So for example dekat sini. Okay, so katakan saya gunakan 4 dekat sini lah. Okay, senang lah tunjuk. Okay, so most of the time untuk solid, Okay, so most of the time untuk solid, susunan dia akan jadi macam ni. Dia adalah padat. The atoms are closely packed together. Tapi untuk metal, apa yang akan berlaku adalah, okay, instead of kita susun dia macam ni, okay, susunan dia adalah, kita tahu dekat sini sodium, it will have one single electron. Jadi, this single electron is easily removed from the atom. So bila single electron tu remove from the atom, kita akan tinggal dengan Na plus ion. So bila semua it becomes Na plus ion, so the size will become smaller. Okay, jadi bila size Na jadi smaller, sebab kita tahu when we compare the size of Na
dengan Na+. So Na+ is smaller than Na atom. Okay, jadi instead of kita punya Na tu rapat dengan each other, dia akan ada ruang. Dan the electron, it's freely moving. The one single electron yang sodium ada tadi, dia boleh bergerak bebas di antara sodium ion dekat situ. So, this freely moving electron is what we call as the sea of delocalized valence electron. Okay, so do you understand about the positively charged metal ion and the sea of delocalized valence electrons? Wow. Okay, faham, Yes. Okay, very good. So, the formation of metallic bonds. So, all metal atoms in the sample release their valence electron to form an electron C that is delocalized over the entire solid. So, ini just explanation saja. Okay, so metallic bond tadi macam yang saya dah bagi tahu. Okay, electrostatic attraction between the positively charged metal ion and the sea of delocalized valence electron. So, ini just ulangan saja. Okay, so to be specific, for example dekat sini kita ada group 1 and group 2. Okay, so group 1 kita ada sodium Na+, and group 2 kita ada magnesium, which will have 2 valence electrons, so dia akan jadi Mg2+ dekat sini. Jadi kalau soalan dalam exam minta describe the formation of metallic bond in sodium. Okay, jadi apa yang awak akan tulis? Okay, so first you will draw the diagram over here. Okay, jadi diagram dekat sini paling tak, okay, awak akan lukis 4 sodium nukleus, paling minimum 4. So awak letak Na+ macam yang saya buat tadi, Na+, okay, Na+. Okay, dan kan bila awak lukis spherical dekat sini, it should not touch each other macam solid yang lain. Okay, jadi dia mesti jarak antara satu sama lain sebab Na+ ion is smaller, dia kecil. Dan awak akan lukis untuk setiap satu sodium, satu elektron. Macam tu. Okay. Jadi kalau awak lukis untuk magnesium, so first magnesium mesti magnesium 2+. Okay, katakan awak lukis 4 macam ni. So Mg2+, Mg2+, okay, Mg2+. Again, jarak antara each other. So each magnesium will release 2 electrons. So awak lukis 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So the total number of delocalized electron dekat sini mesti ada 8 elektron. Kalau untuk sodium tadi mesti ada 4. So 4 atom, 4 elektron. Kalau dekat magnesium dekat sini, okay, 4 magnesium atom, so akan ada 8 elektron sebab each magnesium akan release 2 elektron. Dia kira dekat sini number of electron dengan juga dia punya number of nucleus. Sama jugalah kalau awak ada aluminium. And then awak akan labelkan. So label dia dekat sini, okay, nucleus. So dekat sini kalau Na awak akan label lah nucleus Na+, and then dekat mana-mana ruang dekat sini labelkan sebagai valence electron dekat sini. Instead of valence electron, just labelkan C of delocalized valence electron. So tambah sikit dekat situ. Sebab dia nak nampak awak labelkan ni. Dia nak nampak perkataan C of delocalized valence electron. Okay, itu dia punya diagram. So for the explanation, so kita akan kata each sodium atom, kalau untuk sodium, release 1 valence electron to form a sea of delocalized valence electron. Okay, so the electrostatic attraction, again macam yang saya bagi tahu tadi, perkataan dia, term yang mesti digunakan dekat sini adalah, okay, so you need to use the word attraction dekat sini. Sorry, mana hilang? Okay, mesti ada perkataan attraction dekat sini sebab it's between positive and negative charge. Okay, so electrostatic attraction between the positively charged Na+ ion and the sea of delocalized valence electron form metallic bond. Jadi kalau untuk magnesium, okay, kita tutup pula dekat sini, awak akan tulislah each magnesium atom release 2 valence electron to form a sea of delocalized valence electron. So electrostatic attraction between the positively charged Mg2+ ion and the sea of delocalized valence electron form the metallic bond.
Okay, jadi yang penting dekat sini tahu macam mana nak lukis dia punya diagram and then the explanation. Okay, is it clear? Madam. Ya. Madam. Diagram tu pun dapat markah Kalau dia minta untuk explain dengan diagram, diagram akan ada markah lah. So markah diagram selalunya akan ada 2 ataupun paling tak pun 1 markah untuk diagram. Oh, okay. Thank you, madam. Selalunya akan ada 2 markah lah. Markah dia dekat mana? Markah awak lukis, macam saya cakap tadi, at least ada 4 atom dekat sini, 4 nukleus. Bilangan valence elektron yang betul, 1 markah. Lepas tu awak labelkan nukleus tadi Na plus dengan C of delocalized valence electron, another 1 mark. So 2 markah lah dekat situ. Dan kalau katakan 3 markah, okay, so kalau 3 markah, kalau dia suruh explain the formation of metallic bond dengan diagram, okay, jadi dekat diagram dekat sini, saya tukar pen. Okay, on the diagram over here, macam saya bagi tahu tadi, akan ada 2 markah. Dan markah yang ketiga yang ini. Yang ni tak tulis pun tak apa. Yang penting dekat sini. So this is another 1 mark. So dekat diagram tadi 2 markah. Dekat explanation dekat sini 1 lagi markah. So 3 marks on the formation of metallic bond. Okay, clear? Clear. Alright. Now, next we're going to look on the properties of metal. So properties of metal ni kita boleh pergi dengan laju sebab setakat ni jarang ditanya dengan spesifik dekat dalam exam. Tapi mungkin boleh keluar untuk awak punya UPS. Okay, so kita just tengok properties of metal dekat sini. So, there are a few properties of metal that we're going to look on. The first one, kita kata metal is lustrous in appearance. So lustrous dekat sini, definition dia adalah berkilat. Okay, so most of our metal, dia adalah berkilat. Okay, kemudian most are solid with moderate to high melting point and much higher melting point. So please understand bila kita cerita tentang melting point dekat sini kita nak tukar kita punya phase daripada solid kepada liquid, dan kalau kita cerita tentang boiling point kita nak cerita tentang kita nak tukar dia punya phase from liquid to gas. Jadi untuk tukar the phase of a structure, kita akan putuskan dekat situ dia punya intermolecular forces ataupun intramolecular forces. Depends on the structure. Jadi kalau metal, yang kita akan putuskan, ikatan yang kita akan putuskan, we going to break the intramolecular forces. Okay. And the intramolecular forces tadi adalah kita punya metallic bond. Okay. Next, metal, it can be bent or dent rather than crack or shatter. So maksudnya kita punya metal tu kita boleh bengkokkan dia. Okay. Dan kalau kita ketuk dia, susah untuk kita punya metal terus pecah. Okay. Due to the properties of metal nanti yang kita akan tengok. Kemudian it's malleable. So malleable dekat sini kita kata dia boleh ditempa. Okay. Jadi kita boleh jadikan dia flatten into sheet. Okay, so kita boleh ketuk kita punya metal tu dan kita boleh buat di dalam bentuk macam sheet lah. Sheet maksudnya macam helaian macam tu. Okay, so that it can be used in many, kini kita boleh gunakan dalam many electrical appliances. Okay, dan yang seterusnya dia adalah ductile. So ductile ni adalah apa? Kalau dalam bahasa Melayu ductile ni maksud dia adalah muluh. Okay, muluh dekat sini maksudnya it can be drawn into wire. Okay, jadi kita punya metal tadi, okay, selain daripada kita boleh jadikan dia nipis, kita boleh juga tarik dia untuk jadi wire. So that's why metal is very important in our electrical appliances. Disebabkan dia boleh conduct electricity dan kita boleh tarik dia, dan dia adalah ductile, kita boleh tarik dia untuk jadi wire dekat sini. And then lastly, it can conduct heat and electricity well in both solid and liquid state. So ini adalah properties of metal. Okay, next. We're going to look on the melting point and the boiling point of our metal dekat sini. Okay, so dalam nota awak dia tulis kat situ, okay, why most
are solid with moderate melting point and much higher boiling point. Okay, so by right, macam saya bagi tahu tadi, untuk melting point, melting process is from solid to liquid and boiling is from liquid to gas. Sorry, dekat sini saya padam. Okay, daripada liquid kepada gas. Okay, melting point tinggi, tapi boiling point akan jadi lagi dan sangat tinggi. Kenapa? Okay. So for the melting point is moderate because the attraction between movable cation and mobile electron need not be broken during melting. So in other words, dekat sini selalunya kalau untuk solid biasa, kan susunan dia rapat macam ni. So dia akan ada attraction force. Okay, ini solid biasa. Okay, jadi bila dia berubah jadi liquid, kita akan putuskan ikatan. Okay, dekat sini kita akan putuskan ikatan antara solid dekat sini. Dan apa yang akan berlaku, okay, atom tadi tu, dia akan ada ruang untuk dia bergerak. Okay, sebab tu dia jadi liquid. Betul? Betul. Okay, tapi untuk solid, okay, untuk metal, dalam bentuk solid itself, tadi kita dah tengok, dia punya atom tak rapat pun on each other kan. Tadi kita ada plus elektron. Elektron contoh. Okay, jadi ini dalam bentuk solid. So kalau kita cairkan dia, kita melt dia, so by right, dia punya attractive force dekat sini tak perlukan banyak energi pun untuk pisahkan atom, untuk pisahkan antara atom dekat situ untuk bagi dia bergerak. Okay, so sebab tu melting point dia rendah. Bukanlah rendah, tinggi tapi tak berapa tinggi. Tapi untuk boiling point, the boiling point is higher because it requires each cation and the mobile electron to break away from the other. So maksudnya dekat sini daripada liquid state, daripada liquid kita nak jadikan dia gas. Gas dekat sini kita akan ada individual atom. Okay. So untuk jadikan dia individual atom sangat susah sebab the metallic bond is so strong antara nukleus dengan elektron dekat situ. So nak putuskan dia susah, jadi dia perlukan higher energy. So the boiling point will be higher. Okay, so kita kata kat sini, so the metallic bond is strong enough to resist separation of the atom. Okay, now itu berkenaan dengan melting point and boiling point. Next, kita tengok berkenaan dengan malleable and ductile. Kenapa kita kata metal are malleable and ductile? Okay, so dekat sini, metal atoms form metallic bonds to many neighbours. So when a piece of metal deform maksudnya dekat sini kita ketuk dia, okay, by a hammer, the metal ion slide past each other through this electron C to new position. So changes in the position of the metal ions brought about reshaping the metal accommodated by redistribution of valence electron. Okay, so nak senang faham ayat dekat sini, kita tengok pada gambar. Oh, ini yang kita kata tadi. Okay, at first this is our metal yang mana kita ada positive charge and then kita ada electron C dekat sini. Okay, so bila kita ketuk dekat sini maksudnya tadi kita bagi external force dan dia akan deform. So bila kita ketuk dia akan deform. Deform kat sini maksudnya dia akan berubah bentuk. Okay, so dia akan berubah bentuk jadi apa? Kita punya metal dekat sini, apa yang akan berlaku? Dia just slide saja. The positive charge tadi, dia akan slide through the electron C. So electron C tu macam bagi satu medium untuk nukleus tu berenang-renang. Macam itulah, dia just slide through dan dia akan jadi bentuk baru dekat sini. Okay, tapi dia tak pecah. Sebab apa dia tak pecah? Due to the attraction of the nucleus and the electron C. Okay, dia takkan pecah, dia just bentuk baru saja. Okay, sebab tu kita kata dia adalah malleable. Okay, sama juga dekat sini. Kalau dekat sini kita comparekan dengan ionic compound. So kalau ionic compound, contoh macam kita ada NaCl. Okay, NaCl
is Na plus with Cl minus. Okay. Kenapa ionic compound senang untuk pecah, easy to shatter? Sebab bila kita ketuk dekat sini, so apa yang akan berlaku? Okay, kan kita ada positive and negative ion dekat sini. So bila kita ketuk, the ions will move. So bila move, positive charge jumpa positive charge. Apa yang berlaku? Charge yang sama akan repel, so the crystal will crack. So dia tak samalah macam awak punya metal tadi. Metal tadi awak ketuk lah macam mana. Okay, dia just slide through saja, the attraction force masih lagi wujud. Okay, so is it clear the comparison between metal and ionic compound? Yes. Okay. Yes, madam. Okay, now next kita akan tengok tentang heat and electricity, conductivity of a metal. Kenapa metal boleh conduct heat dan conduct electricity? Okay. So dekat sini, why metal can conduct heat and electricity well in both solid and liquid state? Because metal have a mobile electron. So seperti yang kita tahu, okay, so this mobile electron, kita kata dia mobile sebab apa? Dia adalah freely moving. Okay, dan kita tahu to conduct electricity, kita kena ada elektron yang boleh bergerak ni lah. So bila elektron ni boleh bergerak, elektron boleh mengalihkan electricity. Okay, jadi since we have an electron C model dekat sini, ada elektron, so dia boleh conduct electric. So macam tu je lah. Okay, now, so for your new syllabus dekat sini, kita akan terangkan juga tentang electricity, okay, conductivity of electric pada kita punya metal by band theory of electrical conductivity. Okay, so dekat sini apa yang awak nak kena faham? First, you need to understand a few important terms. Okay, so yang pertama, you need to understand what is band. Okay, so band dekat sini adalah an array of closely spaced molecular orbitals occupying a continuous range of energy. Kalau tak faham dekat sini, nanti kita akan tengok pada gambar which one yang kita panggil sebagai band. Okay, kemudian kita ada band gap. Okay, so band gap is the energy gap between fully occupied valence band and empty conduction band. Okay, kemudian kita ada conduction band, which is a band that is made up by orbitals which are unoccupied by electrons either in the valence shell or higher unoccupied shell. Okay, dan valence band dekat sini, kita ada a band that is made up of valence shell orbitals that contain valence electron in them. Okay, so kiranya dekat sini, bila kita nak cerita nanti tentang kita punya band theory, apa yang awak nak kena faham adalah, okay, kita akan ada band. Macam mana band ni terbentuk? Okay, so bila kita ada banyak metal atom tadi, dia akan stack each other dan dia akan bentuk continuous orbital. Okay, dan dia akan form band dekat sini. So kita ada dua band, apa yang kena faham dekat sini, kita akan ada valence band. Okay, dan kita akan ada conduction band. Okay, band ni terbentuk daripada apa? Daripada orbital. Okay, sebab setiap atom kita ada elektron, elektron duduk dalam orbital. So bila kita kumpulkan atom ni banyak-banyak, orbital-orbital tu akan overlap dan produce band dekat sini. Okay, so valence band dekat sini, apa yang akan ada? Dia akan ada valence elektron. Okay, so orbital okay, yang diisi dengan valence elektron. Dan conduction band nanti, again, ada orbital juga. Okay, tapi kita akan ada empty orbital dekat sini. Okay, jadi yang membolehkan electricity mengalir ataupun tak adalah kedudukan valence band dengan conduction band dekat sini. Okay, so kita tengok. So untuk band theory of solid, so the delocalized electrons move freely through band formed by the overlapping molecular orbital. So when the valence band, the lower energy, and the conduction band, the higher energy overlaps, electrons are allowed to flow through the metal with minimal applied voltage. Okay, so when electron jump from valence band to conduction band, the solid conducts electricity.
So the conductivity depends on the gap between the valence band and the conduction band. Jadi kita tengok dekat sini apa beza dia. So for example, okay, untuk conductor. So this is kita nak tunjukkan okay, the valence band and the conduction band. Okay, so dekat sini contoh, katakan saya buat untuk sodium, okay, Na. So the valence electron untuk sodium adalah 2s1 dekat sini. Okay, jadi as we know, okay, kalau kita lukis dia punya orbital diagram dekat sini, okay, 2p. So yang ada elektron adalah dalam 2s orbital. So this 2s orbital dia akan susun itself dan dia akan hasilkan valence band dekat sini. Okay, dan this 2p orbital dia adalah kosong, so dia akan hasilkan conduction band. Okay, jadi untuk metal disebabkan the 2s and the 2p orbital dekat sini dia berada dalam shell yang sama. Okay, same shell. So bila kita kata dalam same shell, so kita boleh kata the valence band and the conduction band is overlap. Okay, jadi bila overlap, untuk elektron daripada valence band nak pindah kepada conduction band yang kosong ni senang. Okay, dia boleh freely moving. So kita kata dekat sini for conductor, there is no band gap between the valence band and the conduction band. So the two band overlap, so the electron can move from the valence band to the conduction band to conduct electricity. Okay, jadi faham tak dekat sini untuk conduction of metal, of conductor? Faham. Okay, so kiranya dekat sini apa yang kena faham? Valence band yang ada valence elektron, yang ada elektron. Conduction band yang ada empty orbital. Okay, now untuk semiconductor. So semiconductor kita kata dia boleh kira dia boleh conduct electricity, tapi dia tak boleh conduct electricity sebaik conductor, sebaik metal. Contoh kita punya semiconductor kita gunakan silikon. Okay, so dia boleh conduct electricity but at a very high temperature ataupun higher temperature compared to metal. Okay, so dekat sini untuk semiconductor there is small energy gap between the valence band and the conduction band. So the electron are still able to make the jump up to the conduction band to conduct electricity, but not with the same ease as they do in metal. Okay, jadi dekat sini untuk semiconductor, okay, dia akan ada small band gap dekat sini. So maksudnya daripada valence electron nak pergi kepada empty orbital ada jarak sikit. So ada jarak sikit dekat sini. Okay, jadi elektron masih lagi boleh pindah ke sini. Okay, tapi kita perlukan high energy elektron. Okay, itu untuk semiconductor. So kalau untuk insulator, so there is a large band gap between valence band and the conduction band. So the electron unable to make energy jump to the conduction band, thus cannot conduct electricity. So paling senang kalau saya nak explain tentang large band gap dekat sini, contoh katakan kita ambil untuk chlorine. Okay, so chlorine valence electron dia 3s, okay, 3p. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi dekat sini yang ni ada elektron. So yang ni tadi adalah kita punya valence band. So the empty orbital akan berada pada n sama dengan 4. So kiranya at a higher energy. Jadi untuk pindahkan daripada valence band kepada empty orbital ni jarak dia jauh. So susah. So bila susah, sebab tu elektron tak boleh nak pergi ke higher energy level dekat sini lah. Conduction band ni tadi kan higher energy, dia susah nak pergi. Jadi dia tak boleh nak conduct electricity. So paling senang kita boleh bayangkan macam tu lah. Okay. Cuma dalam exam, kalau dia minta untuk explain, okay, macam mana conductivity, awak just bagi jawapan ni. Okay, untuk metal, no band gap between the valence band and the conduction band. The two bands overlap
and the electron can move from the valence band to the conduction band to conduct electricity. Kalau untuk insulator, macam ni. Kira ini jawapan yang awak akan bagi. Dan ini dia punya gambar raja yang awak akan lukis. Okay, so is it clear? Yes. madam. Alright, clear. Okay, so that's for band conduction. Okay, next untuk kita punya metallic bond, we're going to look on the strength of our metallic bond. Okay, so senang cerita untuk strength of metallic bond, okay, is directly proportional to the number of delocalized valence electron and inversely proportional to the size of the positively charged metal ion. Okay, so for this one, for these two, kita akan tengok beza dia number of delocalized valence electron and size of positively charged metal ion. Kita akan compare across a period, metal across a period and metal down a group. Okay, kita tengok yang pertama, number of delocalized valence electron. So, kalau kita nak tengok factors untuk number of delocalized valence electron, yang ni kita akan tengok metal, okay, across a period. Okay, jadi number of delocalized valence electron kita akan kata when there is more valence electron, there will be more delocalized electron. So the attraction, okay, between the positive ion, the nucleus, the nuclei is and the delocalized electron are stronger. Okay, jadi kita akan ada stronger metallic bond. Okay, jadi sebagai contoh untuk kita tengok dekat sini, okay, the example is when we compare, okay, between group 1 sodium, okay, sodium ada satu delocalized electron, okay, dan group 13 contoh aluminium, okay, ada 3 delocalized electron. So as you can see over here, these two elements are inside the same period. The same period, sodium and aluminium. Okay, jadi bila lagi banyak delocalized electron, attraction antara nukleus dengan sea of electron akan jadi lagi kuat. So maksudnya dekat sini, aluminium yang ada 3 dekat sini, okay, 3 delocalized electron will have a stronger metallic bond compared to sodium dekat sini. Jadi kita akan kata, okay, metallic bond of aluminium is stronger than sodium. Kita just kira dia punya number of valence electron dekat sini. Okay, so is it clear? Yes. Okay. Next, untuk size of metal, okay, size of metal dekat sini selalunya kita akan compare metal down a group. Okay, down a group yang mana the number of valence electron is the same. Okay, so size of metal, the smaller the size, the attraction between positively ion and the delocalized electron is stronger. So kita akan ada stronger metallic bond. So in other words, kalau kita ada metal down a group, okay, down a group size makin lama makin besar, betul? Okay, jadi kita boleh kata down a group, the metallic bond will become less stronger sebab size makin besar. Okay, now example dekat sini, kalau saya ada group 1 sodium, dua-dua adalah group 1 and potassium. Okay, due to the size of potassium ion dekat sini bigger than the sodium ion, the attraction of the nucleus towards the electron is weaker sebab jarak dia lagi jauh. So bila kita ada weaker attraction, so kita akan ada weaker metallic bond. So dekat sini sodium lagi kecil, so kita kata metallic bond of sodium is stronger than the potassium. Okay. So let's take a look at the relationship between metallic bonding and boiling point. So dia akan jadi directly proportional lah dekat sini. Stronger metallic bond will give us high boiling point. Macam tu, and vice versa. Weaker metallic bond akan bagi kita lower boiling point. Okay, so for example, katakan kita nak tengok across period 3. Okay, so across period 3 ni tadi, okay, so kita ada sodium, magnesium and aluminium. So ingat balik,
factors that affect this metallic bonding tadi adalah the number of delocalized electron. Okay. Jadi lagi banyak delocalized electron per atom, lagi kuat dia punya metallic bonding, lagi tinggi dia punya melting point and also the boiling point dekat sini. So, more valence electron, more delocalized electron. So the attraction between the positive ion and the delocalized electron is stronger. Okay, so stronger metallic bond, higher boiling point. So nanti dalam tutorial kita akan bincang specifically macam mana nak jawab soalan kalau berkaitan dekat sini. Yang ni just nak tunjukkan lagi banyak delocalized electron, lagi kuat metallic bond, lagi tinggi melting and boiling point. Okay, is it clear? Clear. Clear. Alright. Okay, so untuk down group, contoh macam saya cakap tadi untuk down group 1, so yang ni tadi factors affecting dia adalah the size of metal atom. Okay, so size dekat sini dia akan berkait rapat dengan number of shell lah. Okay, so as the number of shell down the group increase, so the attraction of the positively charged nucleus towards the sea of delocalized electron pun akan jadi weaker. Sebab tu tengok dekat sini, okay, lithium has the smallest size, so it has the highest melting point and the highest boiling point compared to potassium yang dia punya shell sampai n equals to 4. Okay, jadi size dia paling besar antara 3 metal dekat sini, so it has the lowest melting point and boiling point. Okay, so down the group, size of metal becomes bigger. The attraction between positive ion and delocalized electron is weaker. So weaker metallic bond will give us lower boiling point. Okay, sebab ingat balik tadi kita nak kaitkan boiling point dengan ability to overcome the metallic bond. Okay, jadi lagi senang untuk overcome, okay, lagi rendah dia punya melting and boiling point. Okay, so far untuk metallic bond, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, tak ada. So everything is clear. Okay, so untuk 4.5 metallic bonding, okay, sebenarnya selain daripada kita cerita tentang metal itself, okay, kita akan selitkan dekat sini satu lagi subtopic which is relate the boiling and melting point to the molecular structure untuk intermolecular forces for element in period 3, group 1 and group 17. Now, sebelum ni, this one, dia duduk dekat dalam chapter 3. Okay, tapi saya tak tahu kenapa dia pindahkan ke dalam chapter 4 dan dia letak ke dalam 4.5 metallic bonding. Mungkin sebab dia nak keluar untuk soalan exam. Saya tak tahu. Tapi dia ada dekat sini. Okay, jadi kita tengok. So for this one, okay, kita akan fokus kepada period 3, group 1 and group 17. So by right cerita dia akan berkait baliklah dengan kita punya intermolecular forces tadi sebab kita nak tengok melting point and boiling point. Okay, first we look on elements on period 3. Okay, so across period 3, so you will have this melting point. Okay, setiap atom dekat sini, okay, akan ada boiling point yang berbeza. Kenapa boiling point dia berbeza? Sebab the intermolecular forces ataupun the intramolecular forces between the elements are different. Kita kena tengok setiap elemen ni wujud sebagai apa. Okay, so untuk sodium, magnesium and aluminium, dia akan wujud sebagai metal. So bila dia wujud sebagai metal, dia akan ada metallic bond. Okay, jadi dekat situ kita nampak dia punya melting point and boiling point is high. Kenapa? Due to the metallic bonding dekat sini. Okay. Kemudian kita pergi dulu kepada phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Okay. So dekat sini, these 4 element, okay, as you can see over here, okay, dia punya melting point and boiling point adalah rendah dan dia tak tersusun. Kita kata
Kita boleh kata dia tak tersusun dekat situ. Okay. Sebab apa? For these 4 element, dia akan wujud sebagai simple covalent structure. Okay, yang mana dekat simple covalent structure dekat sini, okay, phosphorus, argon, dia akan wujud sebagai argon saja. Chlorine, selalunya dia group 17, dia akan wujud sebagai diatomic molecule. Phosphorus selalunya akan wujud sebagai P4. Sulfur dekat sini akan wujud sebagai S8. Molekul dia. So P4 molecule, S8 molecule, Cl2 and argon. So this is the simple covalent structure. Jadi since dia adalah covalent compound dekat sini, so the intermolecular forces yang dia ada adalah van der Waals forces. So weak van der Waals forces between the molecule. Jadi the melting point and the boiling point will become lower dekat sini. And lastly, untuk silicon, kenapa dia punya melting point and boiling point is much higher than the metallic point? Sebab di sini silicon akan wujud sebagai network covalent structure. So maksudnya dekat sini bonding yang akan ada adalah covalent bond. Okay. Susunan silikon covalent bond sangat besar menyebabkan susah untuk putuskan dia. Nanti kita akan tengok what does it mean by the network covalent structure. Okay. So dekat sini the irregularity is due to the type of the chemical bond and the structure of the molecule. Okay, so the type of intermolecular forces macam yang saya terangkan tadi lah. Okay, so metal tadi, okay, dia akan ada metallic bond. So dekat sini since across a period, okay, jadi macam yang kita dah bincangkan tadi, melting point and boiling point will be due to the number of valence electron. Lagi banyak valence electron, stronger the metallic bond, the higher the melting and boiling point. Okay. Boleh saya pergi kepada seterusnya? Yes. Okay. Next, untuk silikon. Okay, so silikon dekat sini, dia akan ada 4 valence electron. Okay, jadi bila kita lukis kita punya silikon, so 4 valence electron, dia akan ada 4 bond dekat sini. Silikon. So each silicon atom dekat sini, it will be bonded to another 4 silicon atom yang akan buat kiranya yang akan form tetrahedral shape dekat sini. So dia akan ada 4 bond lagi dekat sini. So benda ni dia akan bersambung dan mewujudkan a network covalent structure. Mana saya punya kejap Saya punya ni hilang. Arrow hilang. Okay. So dia akan bersambung. Okay. Dan wujud lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Dia akan terus bersambung dekat sini. So as we know, a covalent bond is a very strong bond. Apatah lagi bila dia dah bersambung dengan satu rangkaian yang sangat besar dekat sini. So kita kata network covalent bond dekat sini, silicon has infinite number of strong covalent bond in the structure. So a very high energy is needed to break the infinite number of strong covalent bonds. So that's why melting and boiling point of silicon is very high. Okay, clear kenapa silicon punya boiling point sangat tinggi? Clear. Okay, and then lastly, untuk simple covalent structure dekat sini across period 3, so macam yang saya bagi tahu tadi, okay, bila kita nak compare dekat sini, kalau awak tengok dia tak ada susunan. Sebab apa? Dia bergantung kepada the size of the molecule. Phosphorus P4, sulfur S8, chlorine Cl2 and argon wujud sebagai monoatomic dekat sini. Okay, jadi as you can see, lagi banyak dia punya atom, lagi tinggi dia punya melting and boiling point. So S8 paling tinggi, followed by P4, ada 4 atom, 44. Lepas tu bila 2, dia kurang sikit. Bila 1, lagi sikit dia punya melting and boiling point. Okay, so kita kata, okay, the non-metal exists as molecules of P4, S8, Cl2 and argon as monoatom. So, covalent bond between the atoms is very strong. Maksudnya dia refer contoh Cl dengan Cl. Covalent bond yang ni kuat. Tapi, the bond ataupun the attraction between the molecules is weak.
kita cuma ada van der Waals forces sahaja. Okay, jadi the strength of the van der Waals forces is proportional to the molecular size. Ini yang kita bincangkan tadi lah. Okay, kita bincangkan pukul 2 tadi. So, kita akan susun dia punya melting and boiling point based on its size and then the strength of the van der Waals forces. So that's why susunan dia dekat sini yang paling rendah dia punya melting point is argon sebab cuma ada satu atom sahaja, followed by chlorine 2 atom, followed by phosphorus 4 atom and followed by sulfur which has 8 atoms. So dekat sini pun ada. Okay. So is it clear? Clear. Yeah. Alright. So ni tadi lah just untuk tunjukkan dia punya size, boleh tengok pada nota nanti. Okay, so for this one, nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. So basically sebenarnya benda-benda ni kita dah bincangkan. Okay, nanti kita akan recap balik dekat dalam tutorial. Okay, so quickly sebab dah nak pukul 5, we go to the trends of melting and boiling point down group 1. Okay, so group 1, apa yang awak kena faham? Kita bincang actually tadi, group 1 is metal. So dalam group 1, apa yang akan affect the melting and boiling point? Apa yang akan affect the metallic bond tadi down the group? Nice. The size of the atom. Okay, jadi dekat sini kita akan kata so group 1 contain 1 valence electron. So down the group from lithium to cesium, atomic size increase. So the attraction between nucleus and the electron C becomes weaker. Benda yang kita dah bincang tadi. Okay, so the strength of metallic bond between the atoms becomes weaker. So less energy needed to overcome the attractive force. So melting and boiling point decrease down the group. Okay, sama macam kita bincang tadi. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, next kita pergi pula kepada trends of melting and boiling point down group 17. Okay, so you need to understand our halogens over here, group 17, dia akan wujud sebagai diatomic molecule. Okay, so diatomic molecule maksudnya kita akan ada F2, Cl2, Br2, I2 and so on. Jadi, these molecules yang akan mempengaruhi boiling and melting point dia adalah the van der Waals forces. Okay, so apa yang akan mempengaruhi van der Waals forces dekat sini? Size of molecule. Okay, jadi awak boleh bayangkanlah. So down the group, size of atom tu akan jadi lagi besar. So molekul dia pun akan jadi lagi besar. So bila lagi besar, the van der Waals forces will also become stronger. So boiling point pun akan jadi makin besar. So kita boleh bayangkan dia macam tu. Okay, jadi dalam group 17 tadi macam saya beritahu, it's a simple molecule. So awak akan nyatakan fluorine, chlorine, bromine and iodine exist as molecules of F2, Cl2, Br2 and I2 respectively. So the molecular size, kita cerita tentang molecular size dekat sini. So I2 is bigger than Br2, Cl2 and F2. So kiranya dekat sini I2 ni yang paling bawah tadi lah down the group. Okay, so kita kata as molecular size increase, the intermolecular forces of van der Waals forces becomes stronger. So more energy needed to overcome the attraction. So melting and boiling point increase down the group. Macam yang saya terangkan tadi. Okay. Ada soalan so far nak tanya? No. Okay. So kalau tak ada, that will be all and the end for chapter 4. So itu sahaja. Okay, thank you for listening. Okay, jadi nanti macam saya beritahu kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Saya akan pilih soalan. Soalan based on past year questions. Okay, supaya kita boleh tengoklah okay, macam mana bentuk soalan dalam tutorial nanti. Okay, mana dekat sini? Okay. So, kalau tak ada apa-apa, I think that will be all for today. Okay, thank you for joining the lecture pukul 2 dan pukul 4. So, minggu depan kita tak ada lecture lah sebab ada KAKOM. So, I will see you guys next on the week after. Okay? Thank you, madam. That's all. Thank you, Okay. class. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.
Thank you, madam.